ከዚህ በመቀጠል ያው ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ጥያቄ ወይም ማስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ነው የምንገባው። እንግዲህ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ሴቪንግ ኤንድ ኮንሰምፕሽን ስንመለከት ከዚህ ትምህርት በኋላ የዲስከስ ዘ ሊንክ ቢትዊን ኮንሰምፕሽን ኤንድ ሴቪንግ በሴቪንግ እና በኮንሰምፕሽን መካከል ያለውን ሊንኬጅ ትገልጻላችሁ። አይደንቲፋይ ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ሴቪንግ ኤንድ ኮንሰምፕሽን ልዩነቱን እና ሪሌሽንሽፑን ምንድን ነው የሚለውን ታውቃላችሁ ማለት ነው። እንደ ስታርታፕ አክቲቪቲ አንድ ጥያቄ አለ። ዋት ዱ ዩ ቲንክ አባውት ዘ ሪሌሽን ቢትዊን ሴቪንግ ኤንድ ኮንሰምፕሽን ይላል። ኢፍ ማርጂናል ፕሮስፔንሲቲ ቱ ሴቭ ኢዝ ጊቨን ቱ marginal propensity to 0.6 marginal propensity to consume will be 1 minus 0.6 which equal to 0.4 since the change in disposable income can change only consumption or saving. The marginal propensity to consume plus the marginal propensity to save must be equal to 1 ማለት ነው። ሪሌሽንሺፑ ማርጂናል ፕሮስፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ሲደመር ማርጂናል ፕሮስፔንሲቲ ቱ ሴቭ is equal to 1 መሆን አለበት። 0.6 ሲደመር 0.4 means is equal to 1 ማለት ነው። ሲምቦሊካሊ ይህን ይመስላል። ማቴማቲካሊ this is added and c 1 minus c hence 1 plus c plus 1 minus c is equal to 1 shown in figure። እንግዲህ ማርጂናል ፕሮስፔንሲቲ ቱ ኮንሱም ፕላስ ማርጂናል ፕሮስፔንሲቲ ቱ ሴቭ means is equal to 1 ይህን ማወቅ ይኖርባችኋል። Similarly we can show the relation between average propensity to consume እና average propensity to save. In general የሁለቱ ድምር ውጤት ምንድን ነው? አንድ ነው የሚሆነው። average propensity to saving plus average propensity to consume is equal to 1. The average propensity to save plus the average propensity to consume equals 1 unity. The proof is very simple. From our earlier discussion we know that YD is equal to or disposable income is equal to consumption plus saving. That is income equals consumption plus saving. Divided both sides of the equation by Y, we get here ማለት ነው means ይህም በዚህ ስናጠፋው አንድ ይሆናል። C over YD means average propensity to consume ነው። እንዲሁም saving over YD means average propensity to saving ነው ማለት ነው። since average propensity to consume is consumption divided by disposable income and average propensity to save is saving divided by disposable income ማለት ነው። In order to study the relation between consumption and saving graphically, let us introduce and study the properties of 40-degree reference line. A 45-degree reference line shows the equity between the values of variables on the x-axis and the y-axis. Hence, if we measure the income on the x-axis and the total expenditure, C plus S means consumption plus saving. On the y-axis, the 45-degree references line shows the locus of points where y is equal to consumption plus saving ማለት ነው። እንግዲህ ግራፊካሊ ስንመለከት y is equal to consumption plus saving ይሆናል የዋይ አክሲስ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ኮንሰምፕሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ሲ ኖት ፕላስ ሲ ዋይ ዲ ያልነው ነው። ይሄ ፓርት ዋይ እና ኢንካም እና ኮንሰምፕሽን እንደዚሁም ሴቪንግ ኩልና ዜሮ የሚሆንበት ነው። ይሄ ዲሴቪንግ ነው። ይሄ ፓርት ደግሞ ኮንሰምፕሽን ማለት ነው። በ45 ዲግሪ ሲሰራ ማለት ነው እና የግራፉን ኢንተርፕሪቴሽን በሚገባ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። y is equal to consumption plus saving is called the expenditure equals income line. It's significant that each point on the line shows the expenditure equals income. Compare with the consumption function curve with the 45-degree line. For any point tells us whether the consumption is equal to or greater than or less than income level. From figure 4.5 we can observe very important relation between saving and consumption. When consumption function crosses the x-axis, it shows the point which income equals consumption and hence there is no saving. When income is above YD, consumption is less than income and there is positive saving. On contrary, when the income is less than YD, consumption exceeds income and there is the saving. Yeah, no. Case study ነው
እንግዲህ በ1993 አራዶ ላይ የተጠና ጥናት ነው። ስለ እቁብ ነው የሚያወራው። ይህን ኬዝ ስተዲ እቁብ በደብተራችሁ ላይ መስራት እና ማወቅ ትችላላችሁ በጥቅሉ ለማለት ያክል ነው። ስለ እቁብ ያው በአካባቢያችን ስለሚታወቅ ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሴቪንግ ኤንድ ኮንሰምፕሽን በተገቢው መንገድ አይተናል፣ ተምረናል ማለት ነው። ለዛሬው